telepon gue. Biasanya ada tengah malam kan. Masuk nggak? Tadi udah habis. itu ini ya, Mas. Di sana actually I give it my Tante Indra enak minum kopi ya. Ya, memang Oke, saudara-saudara, silakan kembali ke kursi masing-masing. Please return to your seats. Kita akan segera memulai. We will start shortly. Oke. Mari kita buka kitab Bilangan pasal 22. Kitab Bilangan pasal 22. Please turn your Bible to the book of Numbers chapter 22. The book of Numbers chapter 22. Bilangan pasal 22. Mari kita membaca mulai dari ayat 23 hingga ayat 33. Let us read from verse 23 to verse 33. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu,
sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Mari kita berdoa, let us pray. Terima kasih kami boleh membaca firman-Mu. Sekarang kami memohon, berbicaralah dan jelaskanlah isi hati-Mu kepada kami. Thank you, Heavenly Father, for allowing us to read your word. And now we pray, please explain this to us. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Halaman 59 di selebaran yang ada di tangan saudara, page 59. Page 59 in the handout that you have. Tuhan dapat memakai siapapun dan apapun, termasuk seekor keledai. Betul sekali ya. God can use whoever and whatever, and that includes a donkey. Okay. Sebagaimana dapat kita baca, Tuhan memakai keledai untuk berbicara kepada Bileam, nabinya yang bebal. As we can read, God uses a donkey to speak to Balaam, his obstinate prophet. Dapat kita bayangkan betapa senangnya Bileam mendapat izin dari Tuhan untuk pergi menjumpai Balak. Ya, as we can imagine how happy Balaam was to have received, quote, permission, unquote, from the Lord to go and meet Balak. Mungkin ia sudah mulai menghitung berapa banyak emas dan perak yang akan diterimanya. Perhaps he had begun thinking about how many coins, gold coins and silver coins that he would receive from Balak. Dia pikir dia memperoleh izin, padahal Tuhan tidak mengizinkannya. You see, what happened is he thought he had gotten permission from the Lord. Tuhan tidak mengizinkannya. As we talked about it last week, no, God did not give him the permission. Tuhan membiarkannya. Tambahkan kata membiarkannya. What happened was that the Lord let him. He let him go. He did not permit him. Mari kita sambung lagi. Let's continue. Di dalam perjalanannya, tiba-tiba keledai yang ditungganginya mengadap. Ya, belok arah, lari ke sebuah ladang. So, on the way to meet Balak, the donkey suddenly got mad or mengadat. I don't know even how to translate the words into English, but misbehave or mogok. Yeah, he actually turned and ran to a field. Bileam lalu memukulnya untuk mengarahkannya kembali ke jalan. So what Balaam did was he hit the donkey and turned the donkey back to the road or to the way. Bukannya jalan, keledai itu menyenderkan dan menekankan tubuhnya ke sebuah dinding, membuat kaki Bileam terjepit. Well, the donkey did not even walk on. The donkey actually pushed his body against the wall. By doing that, he actually crushed Balaam's leg. Bileam pun bertambah marah, tambahkan kata marah, dan kembali memukul keledai itu. Balaam got increasingly angry and he hit the donkey once again. Bukannya menurut dan jalan, keledai itu malah meniarap dan mengambek, mogok jalan. Well, even though the donkey was hit, the donkey refused to walk. In fact, what he did was he went down.
He refused to move on. Untuk ketiga kalinya Bileam memukul keledai itu. For the third time Balaam hit the donkey. Di saat itulah Tuhan membuka mulut keledai itu untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bileam. And that was the time the Lord God opened the mouth of the donkey to deliver His word to Balaam. Mari kita petik beberapa pelajaran. Ya, let's glean some lessons. Kita tahu bahwa keledai itu tidak mogok dan mengadap. We all know that the donkey wasn't like misbehaving, angry, or whatever. No. Sesungguhnya keledai itu ketakutan. Tambahkan kata ketakutan. Karena melihat malaikat Tuhan berdiri di hadapannya dengan pedang terhunus. He was afraid. That's what happened. Because he or the donkey saw the angel of the Lord standing right in front of him with the sword. Ironisnya, keledai itu dapat melihat, tambahkan kata melihat, malaikat Tuhan, sedang Bileam, nabi Tuhan, tidak. Ironically, the donkey could see the angel of God. But Balaam, the prophet of God, could not see the angel of God. Bukankah seharusnya nabi Tuhan yang dapat melihat malaikat Tuhan, bukan keledai? Well, it was the prophet of God who is supposed to have seen the angel of God, not the donkey. Tapi itulah yang terjadi. But that's what happened. Bileam, nabi Tuhan, tidak dapat melihat Tuhan karena matanya dibutakan oleh ketamakan. You see what happened was Balaam, a prophet of God, could not see God because his eyes were blinded by greed. Jadi inilah pelajaran yang dapat kita petik. Berhati-hatilah dengan ketamakan. Tambahkan kata ketamakan. So here's the lesson that we can glean. Watch out for greed. Mari kita belajar sedikit tentang ketamakan ya. Let's learn a bit about greed. Tidak selalu kita dapat mengenali ketamakan. Karena batas antara tidak tamak dan tamak tidak jelas. Tambahkan kata jelas. You see, it is not easy to actually identify, to recognize greed. Because the line between not greedy and greedy is not always clear. Sebagai contoh, bagaimanakah membedakan antara ingin berkembang atau ingin maju dan ketamakan? For instance, how do you distinguish between wanting to grow, to develop, and greed? Oke, misalkan kita punya perusahaan, kita ingin mengembangkan perusahaan kita. Nah, apakah bedanya antara itu dan tamak? Suppose you all have a company and you want your company to grow. Well, how do you distinguish between wanting your company to grow and greed? You see, it's not that easy. Contoh lain, bagaimana membedakan irit dan tamak? Another example is how do you actually separate or distinguish between being not stingy. There's another word for stingy. A better word, frugal, and greed. Ada orang kan nggak suka ya keluar uang, ya. Nah, bagaimana tuh kita membedakannya dengan ketamakan? There's some who don't like to
spend money so-called unnecessarily. How do you distinguish that from greed? Not that easy, right? Yang berikut, bagaimana membedakan antara ingin menabung dan tamak? And how do you distinguish between wanting to save, not wanting to spend, and greed? Susah ya membedakannya. You see, it's not that easy to distinguish between these two. Meski tidak mudah, namun berdasarkan perbuatan Bileam, kita dapat menarik satu panduan untuk mengenali ketamakan. You see, even though it is not that easy, but based on what Balaam did here, we can actually draw a guideline, a yardstick, to recognize greed. Yaitu apa? Kita tahu bahwa kita mulai tamak tatkala kita tidak dapat melepaskan genggaman. Tambahkan kata genggaman. We know that we begin to be greedy when we cannot let go of our grips. Okay? Jadi saudara, intinya adalah kalau kita ini punya sesuatu, ya, kita ini susah sekali melepaskannya. So what I'm trying to say is this. When we have something, it is very, very hard to let go of it. Nah saudara, kita kadang-kadang kan berpikirnya tuh tamak itu tuh ya, waduh, mau meraup. Ya, sometimes we think of greedy is like wanting to just grab whatever it is, ya, that you can grab. Tapi sebetulnya kita mulai berkata, ya, kita ini mulai tamak sewaktu bukannya kita meraup yang di luar sana, waktu kita ini sama sekali tidak bisa melepaskan yang di sini. You see, greed begins not when we want to grab what's out there. Greed begins when we cannot let go what's in here, what's in your hands. Saudara, karena pekerjaan saya, ya, dulu itu, jadi saya kadang-kadang mengunjungi orang di rumahnya. Because of my work before, as a children social worker, I had to visit people quite a bit. Nah saudara, jadi saya melihat banyak rumah. So I saw a lot of houses. Jadi kadang-kadang saudara, ada orang yang rumah yang berfungsi dua, tempat tinggal sekaligus gudang. So I've seen people who actually convert or add the function of their homes, not only a place of dwelling but also a warehouse. Benar-benar secara harafiah saudara, rumah itu penuh dengan barang. So literally these houses were full of things. Clutter, clutter. Everywhere cluttered. Nah saudara, mungkin kita berpikir nih orang jorok. Maybe when we see that, we think of, oh, you are just dirty, filthy, sloppy. Bukan, saudara. Orang yang mengumpulkan begitu banyak barang, belum tentu jorok. Pelit. Tapi dia tidak bisa melepaskan. But what happened was, he could not, or they could not let go. So whatever it is that comes into their possession, must stay in their possession forever. Begitu mereka memegang sesuatu, memiliki sesuatu, tidak bisa mereka lepaskan. That's the beginning of greed. We don't always think of it as being greed, but that's actually the first point, the first sign of greed. Ya, sambung lagi. Bileam tidak dapat melepaskan genggaman. Ya, Bileam could not let go what's in his hand. Itu sebab ia terus mencari jalan untuk pergi memenuhi, tambahkan kata memenuhi undangan Balak. You see, he could not let go what's in his hands. And that is why he kept finding ways to go see Balak. Ingat ya, kita udah bahas minggu lalu ya.
Dia itu tidak suruh pegawai Balak pulang. Dia suruh tunggu semalam lagi. Dia berkata, siapa tahu Tuhan ada nanti firman-Nya. Remember the story last week I told you that he did not send Balak's people home. He said, wait, who knows? Tonight God has something else to say to me. Saudara, dia sudah melihat emas dan perak yang dibawa oleh pegawai Balak. He already saw the silver and the gold brought by Balak's people. Literally, mentally, he already had those gold and silver in his hands. And he could not let go. Itu yang terjadi. Dia sudah secara mental menggenggam emas dan perak yang dibawa pegawai Balak. Dan dia tidak bisa lepaskan. And itu sebab dia cari jalan. Pokoknya mesti pergi juga. Supaya dia benar-benar tidak lepaskan itu. Ya, that's why he kept finding ways to literally grab a hold of this silver and gold. Sambung lagi, saudara. Bila kita tidak dapat melepaskan genggaman, besar kemungkinan kita tamak. So if we have a hard time letting go that which is in our possession, most likely, yes, we are already greedy. Okay. Sambung. Tuhan mengutus malaikatnya datang dengan menghunus pedang. Tambahkan kata pedang. The Lord God sent his angel with a sword drawn out. Ini berarti bukan saja Tuhan marah, tetapi sangat marah. Betul, tambahkan kata sangat. That means not only was the Lord God angry, he was very angry. Saudara, Tuhan mengirim malaikatnya kepada begitu banyak orang di Alkitab. Ada nggak yang datang membawa pedang? Betul sekali. We know that in the Bible, God sent his angels to a lot of different people. But none of them with their swords drawn out. Ini satu-satunya, saudara. Tuhan kirim malaikat dengan pedang yang terhunus. This is the only occasion in which God sent his angel with his sword drawn out. Jadi ini berarti Tuhan sangat marah. So now we know that God was very angry at Balaam. Begitu marahnya Tuhan sehingga hampir saja ia membunuh Bileam. He was so angry that he almost killed Balaam. Kalau saja keledai itu tidak menyingkir, Bileam sudah mati oleh pedang malaikat. If the donkey did not move over, Balaam would have been killed by the angel of the Lord. Kenapa Tuhan marah? Tuhan marah karena jalan yang ditempuh oleh Bileam, berlawanan arah dengan jalan Tuhan. God was angry because the way taken by Balaam was contrary to the way of the Lord. Jadi kata yang digunakan di situ adalah kata berkebalikan, berlawanan. Seharusnya sebagai nabi Tuhan, Bileam berjalan searah, betul. Tambahkan kata searah dengan Tuhan. As a prophet of God, Balaam should have walked in the way, in the same direction with the Lord. Tapi justru ia berjalan berlawanan arah. But what happened was he walked contrary, the opposite of the Lord's way. Yang berarti ia dengan sengaja melawan Tuhan. Tambahkan kata melawan. Which means he went against the Lord deliberately. Jadi inilah pelajaran berikut yang dapat kita petik, yaitu
berhati-hatilah dengan ketidaktaatan. Tambahkan kata ketidaktaatan. So here's the second lesson that we can glean. Watch out for disobedience. Stop dulu saudara ya. Saudara, kenapa perlu berhati-hati dengan ketidaktaatan? Why we should watch out for disobedience? Kita seringkali ya beranggapan tuh Tuhan itu tuh lembek, baik. Ya, we think of God as being so good, so kind. Jadi saudara, karena itu seringkali kita itu akhirnya meremehkan ketegasan Tuhan. Because of that, we actually do not take God's holiness seriously. Saudara, Tuhan gak main-main dengan ketidaktaatan. God never plays around with disobedience. Karena udah ada umur, bertemu dengan cukup banyak orang, saya bisa berkata, saya sudah melihat betapa kerasnya Tuhan menghukum. Ya, at this age, and having met a number of people in my life, my ministry, I can tell you, when God takes action to punish somebody, it can be very severe. It can be very severe. Tuhan tidak main-main dengan ketidaktaatan. God never plays around with disobedience. Terutama, nah ini nih saudara. Siapa yang Tuhan akan keras sekali memukulnya? Orang-orang yang mengenalnya, yang mengklaim diri sebagai anak-anaknya atau hamba-hambanya. God is especially strict with those who claim to know Him, to be His children, and to be His servants or His workers. He is strict to them, much more so than regular folks. Karena kenapa saudara? Karena justru anak-anaknya atau hamba-hambanya kan seharusnya lebih tahu. Tapi kok udah tahu masih melawan. You see? God is strict with His children, with His workers, with His servants because they should have known better. They should have known God better. But then they still didn't. That's why to them God usually inflicts harsher punishment. Jadi jangan main-main dengan ketidaktaatan. So do not play around with disobedience. Stop dulu sebagai contoh untuk mengingatkan saja ya, just to refresh your memory. Tuhan mengampuni Daud, mengampuni. Did God forgive David? Ya, seharusnya dosanya membuat dia mati. Tidak mati, Tuhan memberi dia kesempatan hidup lagi. He should have died, ya, for the sin that he committed. He committed adultery, right? But God did not kill him. Tapi saudara, hukuman yang lain yang Tuhan jatuhkan kepada Daud itu sangat berat. But as you remember, the other punishments, not the death penalty, the other punishments God inflicted on David was very severe. Ingat ya, putranya sendiri bangkit melawannya, mau membunuhnya. Even his own son rose up against him and wanted to kill him. Absalom chased David out of Jerusalem. Dan putranya sendiri meniduri 10 selir-selirnya. And as you remember, his own son Absalom slept with 10 of his concubines. Tuhan tidak main-main dengan ketidaktaatan. God doesn't play around with disobedience. Mari kita akhiri, let's conclude. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Matthew 5 verse 8 says, blessed are the pure in heart,
for they shall see God. Kata suci di sini dapat pula diartikan berfokus tunggal. Tambahkan kata tunggal. The word pure here can also be defined as single focused. Jadi kata murni, suci, ini adalah kata yang berarti tidak ada campuran ya, no mixture, pure. Berbahagialah orang yang berfokus tunggal, yang matanya tertuju hanya kepada Tuhan, yang hatinya dipenuhi hanya oleh kasih dan kepentingan Tuhan, yang perbuatannya bertujuan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Blessed are those who are single-focused, whose eyes fixed only on the Lord, whose hearts are filled only with the love and the interest of the Lord, and whose actions only for the glory of the Lord. Single-focused. Orang yang berfokus tunggal akan melihat Allah. Tambahkan kata melihat Allah. That's right. Those who are single-focused will see God. Artinya apa? What does it mean? Melihat campur tangan Allah dalam hidupnya. Melihat Tuhan bekerja dan menggenapi rencananya. It means they will be able to see God's intervening in their lives. They be able to see God work and fulfill His plans in and through him or through them. Melihat Allah. Kita yang benar-benar hanya tertuju pada Tuhan akan sering melihat Tuhan. We who are single focused, all only for God, will be able to see Him a lot. A lot. We see God intervene in this. We see God gets involved in this. We see God do this. And we see God actually is fulfilling His plan. Realizing His will. Sambung. Bileam adalah kebalikan dari itu. Fokusnya bercabang. Betul sekali. Bercabang. Balaam was the opposite of it. The opposite of single focus. He was not single focused but multiple focused. Doubly focused. Itu sebab ia tidak melihat Tuhan, keledainya yang melihat Tuhan. Tambahkan kata keledainya. And that's why he could not see God. His donkey was the one who saw God. His donkey. Jadi siapa yang berfokus tunggal? Nabinya atau keledainya? Betul sekali. That's right. The one who is single focus was the donkey, not the prophet. Okay. Mari kita akhiri dengan doa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh belajar dari firman-Mu hari ini. We thank you, Father, that we could learn from your word today. Bapa, hati kami tidak murni, banyak campurannya. First of all, we want to confess our hearts are not pure, are not single focused. There are a lot of elements, ingredients in our hearts. Bersihkanlah Tuhan. So we pray, please purify us. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Mari kita masuk. Silakan.